Kaudom ko kurambuso ni Roger sa usa ka adlaw. What if maminyo kag walay laing bisyo, kundi ana-ana lang? Pero dili lang kausa mo birada sa usa ka adlaw, kundi kaunom pa. Itago ko ninyo sa pangalang Sania, 32 anyos ug taga dinhi lang sa Mati, Davao Oriental. Minyo na ko sa kuang bana nga si Roger ug managsama rami og edad ug doon na pod mi 7 ka mga anak, pusot-pusot jud na DJ Sam. Unsaon nga ganado man pirmi si Roger. Sayunan kag kadlawon bago mga pe, kadahuman pamahaw bago mulakaw sa trabaho. Tapos mo uli og merienda break para mutuslo lang jud. Paniud to, merienda break sa hapon og kanang human og panihapon og bago usab matulog. Literal nga sa kuban na jud ko ani sa iyahang pinuti DJ Sam. Kana nga butang ang hinungdan nganong dili magpalayo og trabaho si Roger. Dapat naalang jud siya sa duol sa mga gipuy-an. Kay dili jud daw niya kaya nga dili pagbigyan ang iyang kaugalingon kung ugaling man matukaran siya. Maglain jud daw ang iyang puson DJ Sam og dili mahimutang. Dili daw siya makatrabaho og tarong. Magdasa jud daw siya. Bisan gani ting period na ako DJ Sam, sukol gihapon siya. Sa CR na lang namo ubuhatan ang tanan aron nga diretsyo na banwas kay messy man jud kaayo kay gireglaman ko. Wa gyud absent sa ana-ana si Roger. Og bisan pag-asa, birahan jud ko ana. Bisan makitulog rami sa laing balay, mangita jud naghigayon nga makabira nako. Ang problema lang nako DJ Sam, kay 7 na kabuok ang among anak. Dili ra ba jud siya musugot nga mag-condom kay lagi daw way lami. Di daw siya kaabot sa iyang satisfaction. Di pod ko pwede nga mag-pills ko DJ Sam kay manambok kog taman og ingon sa permi ko malipong og kabuhion. Tapos mahadlok pod ko anang uban kay dili daw dugon basin unyag pagkakomplikasyon ko. Mahadlok na ko mabuntis mautong ako ang giistorya si Roger nga kung pwede ba calendar na lang or withdrawal na lang una mi. Sa withdrawal, dili daw siya ganahan kay wa po daw lami. Maputol daw iyahang gana. Sa calendar pod, samot. Kay syempre buot pasabot ana, schedule lang mi. Di niya makaya. Nagsuggest ko nga tabangan na lang nako siya og all by myself DJ Sam. Or kanang bag-o nilang giingon karon nga I'll touch myself na lang. Pero dili pud siya. Kay lahi ra jud daw tong sa akoan niya isulod. DJ Sam, daghan kaayo mi. 7 na kabuk ang amo ang anak. Dili na ko gusto nga magbuntis pa kay construction og pangisda ra pud taon ang among panginabuhian. Apan si Roger, ingon sa dili man makakaya. Unsa ba kay angay ani no? Tambagi daw ko ninyo mga followers ni DJ Sam pinaagi sa iyang comment section. Kay ako nang pambasahon. Dagan kayong salamat DJ Sam sa pagpansin ng ako ang chat nimo. Imong follower og tigpaminaw, Sania.